ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଥିଲେ ସିୟୁଇଟି ର ବିଏଡ୍ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଦେବେ, ସିୟୁଇଟି ପିଜି ୟୁଜି, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ଆକାରରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ସିୟୁଇଟି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ଏମିତି ନୁହେଁ ଲେଟ୍ରେ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଲେଟ୍ରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ଦୂରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା ମାନେ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ନିହାତି କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସିୟୁଇଟି ୟୁଜି କୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସିୟୁଇଟି ପିଜି କୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲିର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍, ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଏବଂ ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। କେମିତି ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ ରେ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ, ତାର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ଇଜି, ମାନେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରୁଫ୍ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେନ୍ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସିୟୁଇଟି ୟୁଜି ଆଉ ସିୟୁଇଟି ପିଜି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପିଜିରେ ଆସୁଛି। ପିଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସିୟୁଇଟି ପିଜି ବା ଯୋଉ ଆପଣ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ତ ଏଇଟା ବର୍ଷରେ ଖାଲି ଥରେ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହବ, 90 ମିନିଟର, 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 30 ମିନିଟ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍स ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପଲସରି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 75ଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ, ଗୋଟେ ଠିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମିଳେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ 1 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଇଂରାଜୀରେ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝା ପଡୁଛି। ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ, ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସେମ୍ ପଡିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଣ ପଡିଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ ରେ, ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ ରେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡେ, କେମିତି ପଡେ, 2024 ରେ କଣ ପଡିଥିଲା, 2023 ରେ କଣ ପଡିଥିଲା, ଲାଇଭ୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ କରେଇଛି। ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ତ ରହିଲା କଥା ସାର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେବେ ହବ, ତ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମାସର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା। ଗତକାଲି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଗଲା ଯେ 2024ରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରାୟତଃ ହବ, ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହବ। ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହବ। ଏଡମିସନ ଜୁନ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିୟୁଇଟି କୋଉଠି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କୋରାପୁଟରେ ଆମର କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଏ, ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରଖିଲେ ଆପଣ କୋରାପୁଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପାରିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡମିସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ସିୟୁଇଟି ପିଜି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ସିୟୁଇଟି ପିଜି ଏଡମିସନ ଦେନ୍ ସିୟୁଇଟି ପିଜି। ଗତ ବର୍ଷ ମାନେ 2024ରେ କେତେ ଗଲା, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ। କୋରାପୁଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଯାହା କରୁଛି ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, କିଛି ବି ଅଟକା ଅଟକି ନାହିଁ, ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି,
एटा होची आपणकर फास्ट आपणकर कट ऑफ। देखि पारुछंती बहुत अधिका अधिका स्कोर पिला भी हम रखि थांती, बहुत अधिका अधिका स्कोर। तो जदि आमे जनरल रे आपणकर देखिबा सबुठु जनरल पिलांकर आपणको देखिबा केते स्कोर केते 104 म्हणजे जदि आपण 104 रखिथिबे ना देन आपण माने ओडिसा रे भी पाई जिवे। ओडिसा रे एटा कहूची ताटू अधिक रखि हबो माने 104 माने से केता आपणकर ठीक करि जाइछंती गुटे ठीक कले आपणकर केते मार्क चारटा माने छुआटा केवल 26टा ठीक करिछि 75टा प्रश्नरु 26टा ठीक कले कोरापुट रे आपण पाई जिवे। कोरापुट रे कैन यू इमेजिन कोरापुट रे पाई जिवे 75टा प्रश्नरु खाली 26टा ठीक कले। बट सेइथिपाई मु आपनको कहूची विनम्र अनुरोध करूची हाथ जोड़िकी आपण माने दयापूर्वक याकू देखंतु आ मो कथा मानिबे रे कथा न मानले मु आउ कोन करि परिबी एप्लाई निहाती करिवे आउ दैट टू बी स्टार्टिंग रे माने प्रथम 2 रु 3 दिन भितरे निहाती एप्लाई करिवे निहाती। जदि आपण एप्लाई न करिवे परे आपणकर एग्जाम सेंटर दूरे पड़िबो ओडिसा बाहरे पड़िबो सेही समय रे मते आउ आपण कहिबेनी काइंडली मु आपनको केते थोरा रिक्वेस्ट करिवि 2-3 दिन भितरे संगे संगे अप्लाई करिवे। ठीक अछि बुझी गले। देन देखंतु अन्य पिलांकर कट ऑफ केते गला जदि हमें कहबा आपणकर ओबीसी ओबीसी जो माने देखंतु जो मानकर एससीबीसी आपणकर सर्टिफिकेट अछि ना एससीबीसी सर्टिफिकेट हला से माने ओबीसी सर्टिफिकेट काढंतु ओबीसी नॉन क्रेमी सर्टिफिकेट एबे ही काढंतु आपण माने होले हैरान हे जिवे। ओबीसी काढंतु जदि आपण मानकर एससीबीसी अछि एसटी एससी पिलांकर किछि दरकार नै जो माने एससीबीसी पिला से माने ओबीसी सर्टिफिकेट एबे ही काढी की रखंतु। देखंतु ओबीसी रे कट ऑफ केते गला 120 120 माने केता ठीक कले आपणकर 120 30टा आपण केवल 75टा प्रश्नरु 30टा ठीक करंतु आपण माने कोरापुट रे भी सीट पाई जिवे। कोरापुट रे हैला ईडब्ल्यूएस रे केते गला 110 गला माने केता आपणकर ठीक कले आपण माने ईडब्ल्यूएस रे पाई जिवे। देखंतु ईडब्ल्यूएस रे 27टा ठीक करंतु पाई जिवे। एससी एससी रे देखंतु आपणकर कट ऑफ केते गला एससी रे 115 115 ता माने आपणकर केता ठीक कले आपणकर 115 होचे देखंतु 115 हरण 4 माने जदि आपण 28टा ठीक करिवे पाई जिवे। ओडिसा रे एसटी पिलांकर केते गला 99 99 माने आपणकर केते केता ठीक कले आपणकर केता ठीक कले आपण 24टा एतकी ठीक कले आपण माने ओडिसा रे पाई जिवे। एटा ओडिसा झारखंड रे करंतु हरियाणा रे करंतु जो जगह रे आपणकर कर्नाटक रे करंतु हमकु करिवार अछि बीएड अल्प टंका रे आ आपण कोन जाई छंती कोर्स फी ओडिसा रे जेतकी आपण पढिबे ना ता ठारू बहुत अल्प आपणकर खर्च हुए। काहे कि मु आपनको सीयूईटी बीएड बारंबार करिया पई कहूची कोथि पई सीयूईटी बीएड परीक्षा देबा पई काहे कि कहूची काहे कि ना ओडिसा रे जो बीएड आपण करिवे ता तुलना रे एई बीएड रो खर्च बहुत ही कम आपणकर बहुत कम खर्च होबो। आपण करंतु न करंतु खाली जणे गुरु आकारे किबा भाई आकारे आपण माने खाली कथा मानिबे एप्लाई निहाती करंतु केमिति आपण देखु देखु परीक्षा रे क्वालिफाई करिवे एई दायित्व मोर। ए वीडियो को देखंतु और जेमिति मु आपनको कहिछि सेमिति पढंतु बिलीव करंतु डिस्क्वालिफाई तो हवा पई आपनको देबिनी जदि आपण एई वीडियो को देखिकी पढ़ा आरंभ करिसंती बिलीव करंतु। ठीक अछि आउ आपण मान जाइछंती कि जदि आपण धरा जो झारखंड रे भी पढ़ले किमा कोरापुट रे आपणकर पढ़ले किमा जो जगह रे भी कोरापुट रे तो अधिक आपणकर स्कॉलरशिप मिले झारखंड रे हरियाणा रे जोठी भी पढुथिबे ना आपनको हेले भी ओडिसा रु भी स्कॉलरशिप आपनको वर्ष को 20,000 लेखाएं वर्ष को स्कॉलरशिप मिलिबो 2 वर्ष रे 40,000 आपणकर स्कॉलरशिप आपणकर मिले 2 वर्ष रे खर्च केते हबो सेही 18,000 पाखा पाखी आपणकर खर्च 2 वर्ष रे आपणकर हेइछो बुझा पडुची सबुटु बेस्ट करंतु न करंतु काइंडली परीक्षा निहाती देवे बुझा पडुची। आ गोटे जिंस मन रखन जते बेले अप्लाई करिवे ना अप्लाई कला समय रे माने गुटे गुटे पकेइले भी सेही सेतकी टंका दुईटा पकेइले भी सेतकी टंका हला। तो आमर बहुत सारा कोर्स आपणकर रहिछि जेम देखंतु हला आमर देखंतु एटा जदि आमे केवल बीएड आपणकर कहबा हला आमे अप्लाई करिवा एटा सीओक्यू P03 एटा अप्लाई करिवा एटी अधिक सीटला ता सहित आपण माने एटा को भी अप्लाई कर देबे काहे कि ना दुईटा कोले दुई थर परीक्षा देबा पई पड़िबो हैला किंतु चांस आहुरी अधिक कथा हला सेटा हैला साइंस पिला माने एटा तो कंपलसरी पकेइबे ही याको भी पकेइ देबे सेम टंका पड़िबो सेम टंका
सिलेबस वगैरह पढ़िया पई चाहउछन पढ़िबे नले किछि नै हैला एथिरे सबुटु अधिक सीट माने याकू निहाती पकेइबे या बाद जदि याकू पकेवा पई चाहिबे निहाती पकेइ देबे कोन असुविधा सेम टंका पडुची ना टंका तो अधिक पडुनी एटा एटा निहाती पकेइबे बुझा पडुची तो काइंडली सबु सांग माननकु आपण लाइक आउ शेयर करिकि जणांतु आउ कट ऑफ मार्क केते परीक्षा कोन नै सब जिंस जणांतु थैंक यू जय जगन्नाथ आउ किछि प्रॉब्लम हेले आपण माने मते काइंडली जणाइबे थैंक यू